मास काला बोले तथापि मते आनंद लागुची मु बहु जगह पाला गाइला बेले मु देखिची आज तो अधिवास आज कौन जीवा काली ठो पाला हो 10-50 जन 100 जन लोक थे आमे पाला गाउथिबु किंतु आ गया मुझे एते आनंद ए नरसिंहपुर मंच रे भरपूर मंच आज ही सूचना दउची ए मौसा ए हां ना गाली दियो हां बो आज्ञा आज ही सूचना दउची ये चारि दिन ये मंच रे आपण मानकर उपस्थिति ना अयो गोटा कथा मो बाबा माने आज आई छ मंगलाचरण तो हेची प्रश्न रे विषय प्रश्न रे मु आपण मान कागे रे भारी मात्र कहूची आगे जगत रे नामी बड़ ना नाम बड़ की प्रश्न रे किए बड़ आगे नामी किए ये नख ठारू सीधा ये जो समग्र शरीर एवं ये शरीर भीतर ये हला देह नहीं है क्या ये देह भीतर अच्छी जने देही नहीं है क्या ये देही जदि नथांता ये देह भीतर जदि आत्मा नथांता सारे महाराणा कोण हाथ हलई पारंता महाराणा गीत गाई पारंता ना महाराणा आपण मन कागे रे ये बयस रे मध्य नाची देई पारंता ये ठीक कवि पचारिले ये जो देही बा नामी ये नामी बड़ो ना नाम बड़ो ताले नाम आगे मोना नारायण महाराणा आपनक भितरे सभारे केई थबे रामचंद्र केई थबे गोविंद केई थबे गोपाल नहीं आ गया ताहले नामी बड़ो ना नाम बड़ो किया बड़ो ए कोई सब मन देई कि सुन जति भलो भाबरे मन देई बुझिबो जीवन में बड़ मनुष्य ताले बड़ किए आपण माने भाबथबे नाटा बोधे बड़ आगे आपण टिके सुचेई दबा चाहिबी सारे ना ही थब राम नीति आ गया सीता हरण करूथब आपण एबे देखुथबे मु ताकर ना कहबी नै ओडिया सिने जगतर जने बड़ प्रयोजक तू कहीं कहना तो ना पेपर नहीं गोटा महिला सांबादिका ता पिठी रे हाथ मारी ता ओठे रे हाथ मारी ता गाले रे हाथ मारी आहा काली ठो जाई करी कंडर कजे छाड़ पड़ा जी ना ही खबर राम जदि नीति सीता हरण करूथब से नारे दान किछ अछि आज्ञा बाता अछि ना ही खब गोपबंधु ए पुरी जिलार गर्व पुरी जिलार गौरव दिल्ली की चावल जेते सब घर की भाई ना तारे गोपबंधु गरीब लोकंग पे जो रिलीफ चावल आइछि ताकि सब भुआई करी घर को नउथाव से नारे कम दाम नष्ट ताकि किए बड़ किए गोरे मन देई करी सुन नार किछि दाम नाही नामी माधुरी रे गोरे तुम पाला गाई आई जगतसिंहपुर जदि ठिकना ढंगे पाला न गाइल
नारे दाम एइथिपे अति बड़ी जगन्नाथ दास धर्म शास्त्र भागवत रे उदा धारी देले प्रमाण कोरे ताले जगत रे कोन ठीक हम देख बुझाइए सुन ये कर्म बंधने ये जो जानिए कर्म आसो नोड़िया गछ लगे नोड़िया गछ खोजे आंब आंब मिलवा ताहले आपण माने कोन जानिले आपण जहा करिवे से अनुसार आपण जे तो बंचिबे नहले मरिबे तो बापा माने तुई कहियो कोन बाहर कल्याणी बंचिबे नहले मरिबे एक साधु जाऊ नै ताहले नामी रो कर्म नाम को आगे जगत रे करे महान नहले नामी करे नानाय गया याई करे विचारी धारी न्याय आज अधिवास काला रे कर्मवाद परे मु मात्र आपन मान जा कहबो पुराण को ए कोए सुन मु जते बेले पाला आरंभ करिवार जमा 5 वर्ष कि 4 वर्ष होइछि माने मात्र 4 वर्ष मो घर पाखर गोटा गां के जाइछि पाला आज्ञा से गां रे के लोक अछि तना उदी लेटा मो आगे आसी छिड़ा हला जेबि से मौसा आसीले मो पुओ देबे बेली पैसा भोजन गाई मु डरी गली मु बोला रे मु तो जमा 4 वर्ष पाला वाला एतो बड़ बुढ़ा और मंदिर आसी छिड़ा हलानी ए महाराणा साला गई कौन तो नाम का हां ओ स्वयं प्रकाश ये निजे प्रकाशित महाप्रभु मंगल कर सर्वे बार विद्या बुद्धि दियंतु धन धन गोलखी दियंतु तते दशसी कर आउ के बेंगा कर दियंतु आज्ञा बुढ़ा मते पचारिया आज सिना नहीं सेते बे गान मान के भी पचार थली रे महाराणा जदी पाला गाइबू तीनटा कथा को नजर दे जदी पाला गाइबू तारे पाला सुनिबी बुढ़ा मुंडे का बड़ ठेका से ठेका खोले धारी दला ताऊ दिली पड़ी जदी से तीनटा ठीक ठाक रहला घर पड़ी ताऊ घर पड़े मु पचालिया के से तीनटा कथा कोन ना एक देश दुई कालो तीन पात्र कोन आगे मु चली ना मु जो कहानी के आपन कागरे कहिबी कर्मवाद को प्रतिज्ञा करी ताकू को देशर कहानी आपन मान कागरे सेडा कहि दियो बस से देशर सेही समयर पात्र बा राजा की कहा कथा प्रणाम कागे कहि ताकू जदी सुना न कहि पाबी का को समय कथा कहि ये तीनटा कथा जदी ताल मेल न होला ताले पाला हे जीव अलना राज्य की हला अयोध्या ठीक है मने रखी थे वो बापा माने नामी बड़ ना नाम बड़ नहीं आया मु कहि जा नामी माधुरी रे नामी रो कर्म को आधार करी जगत रे नाम बड़ हुए
ନହେଲେ ନାମ ରସା ତଳ ଦାମି ଏଇ ପ୍ରଚାର ଦିନି ପଦବୀ କାମ ଦବନି ଟଙ୍କା କାମ ଦବନି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କାମ ଦବନି ରାଜ୍ୟ ଯଦି ହେଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ତଦାନୀନ୍ତନ ସମୟର ରାଜା କିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯଦି ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବି ଆପଣ ଖାଲି ଡାକୁକୁ ଏମିତି ଟେକିବେ ପୃଥିବାସ ରାମାୟଣର ଆଲେଖ୍ୟ ଯାହା କହେ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ସେଇ ସମୟର ଯିଏ ରାଜା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଖାଣ୍ଡ ପ୍ରତାପ ସାରେ ଇଏ ପ୍ରତାପକୁ ମାର ବୋଲି ଖାଣ୍ଡ ନାଟା ଟିକେ ଅଡୁଆ ହଉନି ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଶୁଭୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ସେ ରାଜା ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଦେବବ୍ରତ ଗୋରେ ଖାଲି ଦେବବ୍ରତ ନୁହଁ ଖାଲି ଦେବବ୍ରତ ନୁହଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ମାନେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ବାପା କଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ନା ହେଲା ଖାଣ୍ଡ ପଟିଟି ହେଲା ଦେବବ୍ରତ ସିଏ ଲୁଚିଲା ପ୍ରଜା ମାନେ ଭୟଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେ ବାପା ବିଷୟ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ନେବି ଗାଡି ପୁରୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଡେରିରେ ବାହାରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ ଠିକଣା ଟାଇମରେ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲଗେଇବି ରାଜାକୁ ସର୍ବେ ଡାକିଲେ ବାପା ଅଯୋଧ୍ୟାର ସବୁ ପ୍ରଜା ବାପା ଆଚ୍ଛା ବାପା ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରଜା କଣ ସେଇଆ କରନ୍ତି କି କଣ କାକେଳି ଦେଖେଇଲୁ ବାପା ଯାହା କରନ୍ତି ରାଜା ଯଦି ସେଇଆ କରୁଥିବେ ପ୍ରଜା ମାନେ ଡାକିବେ ବାପା ଡାକିବେନି ପ୍ରଭାତର ଏତେ ବହଳ କରନା ବାପା କଣ କରନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ବାପା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ବାପା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ବାପା ମାନେ ପୋଷାକ ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି ବାପା ପ୍ରଜା କଣ ସେଇଆ ଦିଅନ୍ତି କି ବାପା କାହିଁ ଡାକିଲା ଯାହା ହଉ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଗଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଅଧିକ ଚୋରେଇଛି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ମାନେ ଏକା ଭୟ ବସା ହେତୁ ଚାହା ଗଲା ମତେ ଟୋପାଏ ଚାହା ଦେଇଛି ଏଠିକି ଚାହା ଆଇଲା ତାକୁ ପିଇଲେ ପ୍ରଭାକର ବାପା ଯାହା କରନ୍ତି ରାଜା ସେଇଆ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ଇଏ ନରସିଂହପୁର ମଞ୍ଚ ତମରେ କବି କିଏ कवि हेले कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास कालिदास प्रमाण दे मन दे धाइए सुन प्रदानम विनयाधार प्रदानम विनयाधार रक्षणाद भरणादपि सपिता पितरं स्त्रासा कवि कालिदास समग्र आर्यावर्त भूखंडर गुरु बेली कहीं कहला मौसा समस्ते आज्ञा गोटाए गुड़ी रे दीटा शिकार करि परिबे नहीं 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 करि परिबे ना कालिदास ये भली जने पंडित हे ज्ञानी नानी गोटिए कथा आज्ञा जोड़िए भाव प्रकाश करि पाबे प्रभाकर प्रथम धाड़ी रे लिखिले प्रजानम विनय ये बुझी हेगला कोन खाना बुझी हेगला सरल महाकवि कालिदास सरल भाबे बुझी कोन सरल भाबे बुझे देले बुझी पार नहीं पाइले केली से ज्ञान कोन अपन करती सारे एबे रोजा नहंती मंत्री लोखंती जाऊ केमिति देले अरे दोन नहीं कि सब राइस मिल हे जाई से कि भाई लोखंती जाऊ
ପୁରୁଣା ଯୁଗରେ ପୁରୁଣା ଦିନରେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ନଥିଲା କି ଲୋନ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଧାନ ସେଇଥିପାଇଁ କବି ଲେଖିଲେ ରାମଙ୍କୁ ବିନୟା ବୋଲା ଏବେ ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ ସେତେବେଳେ ରାଇସ୍ ମିଳି ନଥିଲା ରଜା ଦଉଥିଲେ ଧାନ ଏ ଭୂତ ଏଠି ଧାନ କଥା ପଡିନି ନା ଚାଉଳ କଥା ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଯିଏ ଦେବବ୍ରତ ପୁଅରେ ତା ନାମ ବିନୟା ଧାନ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ସେ ହେଲେ ବିନୟତାର ଆଧାନ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ବିନୟୀ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟାଏ ଗୁଣିରେ ଦିଟା ଶିକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜଣେ କଣ ଚାହିଁଲେ ବିନୟୀ ହେଇପାରିବେ ନା ହବ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ପାଖରେ ବିନୟତା କେତେବେଳେ ଆସେ ଧାଡ଼ିଏ ଧାଡ଼ିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇକିରି ଯିବି ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ ଚାଣକ୍ୟ ଲେଖିଲେ ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟ ବିନୟା ଦଦାତି ପାତ୍ରତା ଜଣେ ପାଠୁଆ ନହେଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ନହେଲେ ସେ କେବେ ବିନୟୀ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ସେ ରାଜା ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ପଢି ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏତେ ମଜବୁତ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ କେହି ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା ଆଖି ଉଠେଇ ତାକେଇ ଦେଖନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତି ଏତେ ଦୃଢ ପରେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ଆମ୍ବଟାକୁ ଯାଉ କରି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସେ ରାଜ୍ୟର ଆନନ୍ଦରେ ହୁଏତ ସମସ୍ତେ କାହାନ୍ତି ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଗଲା କାଳିଦାସଙ୍କ ଲେଖା ଗୋଟା ପଦ ଓଡିଆ ନ ଗାଇଲେ ଆମେ ତ ଓଡିଆ ହବ କିଏ କିଏ ଏ ପୁଅ ଆରେ ଏଥିରେ କିଏ ଆମେ ରଣପୁରରେ ଅଛୁ ଆଉ ଟିକେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଚାଲେ କବି ହେଲେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ବହି ହଉଛି ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କାବ୍ୟରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ପ୍ରଦାନ ଦେଲେ ସେ ରାଜା କେମିତିଆ ତାଙ୍କର ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ କେମିତିଆ ଗୋଟାଏ ପଦମାନ ଦେଇ ଅମରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ কবি সূর্য লেখিলে অমর বইলে দেবতা সে রাজা এতে বড়ুয়া দেবতা ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ବେଳେ ଏ ରାଜାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ହତଚକିତ ହେଇଯାନ୍ତି ଇଏ ଧାଡ଼ିକ ସିନା ମଉସା ବୁଝେଇଲି ତା ଯୋଉ ତଳ ଧାଡ଼ିକ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅର୍ଥ କରିବି ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଏକ ଗାଲୁଆଇ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥକୁ ଲେଖିଲେ କେମିତି ମହାରାଜ ପଢିଲା କେମିତି ତଳ ଧାଡ଼ିରେ ତାହେଲେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କେମନ ଲେଖିଲେ ନା ନମରନ୍ତି ଶିଶୁ ତରୁଣ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ମରନ୍ତି ନାହିଁ ନା ତରୁଣ କି ଯୁବକ ମରନ୍ତି କାହିଁ ମରନ୍ତି ନାହିଁ ନା ଜନ୍ମଏ ରାଜାଙ୍କୁ ଡରେ ଏ କଥା ମୁଁ ପଢିକିରି ଗଲି ଏ ଭାତ ପାଲା କଥା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି
ଓଡ଼ିଶାର ଅତିକ୍ରମଣୀୟ ପ୍ରତିଭା ମୋର ପୂଜ୍ୟ ରାଉତ ମହୋଦୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ଆସିବେ କହିଲେ ବଢେଇ ପୁଅ କଥା ଜମା ଠିକ ହେଲା ନାହିଁ।